Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un algorithme. C'est le cours d'algorithme toujours et l'explication et la traçabilité de comment supprimer une occurrence ou bien on peut dire plusieurs occurrences d'un élément quelconque. Vous pouvez appliquer la même chose pour des entiers, des chaînes, des caractères ou bien même des chaînes de caractères, ainsi de suite. Alors, ça pourra être appliqué si et seulement si vous utilisez des tableaux, d'accord? Donc, ce qu'on aura besoin, l'idée est très simple. Donc, supposons qu'on a ici un tableau. Donc, ce tableau-là, on va le nommer T de quelque chose avec un indice I, d'accord? Allant de 0 jusqu'à n-1. C'est ça, n-1, bien sûr. Donc, la taille optimale de ça, c'est n, d'accord? Et on voulait supprimer quelque chose. Donc on va supposer par exemple que la première valeur, ça a été 2, la deuxième c'est 5, là c'est moins 3, c'est 0, 4 ou 8. Et on voulait par exemple supprimer la valeur, on peut dire la valeur 4. On voulait supprimer la valeur 4. Ce qu'on aura besoin, du coup, il y a deux algorithmes et deux méthodes différentes. Donc déjà, je pense que ça existe trois méthodes. Mais les deux méthodes qui sont très utilisées sont deux. D'accord? Donc, l'idée, on pourra, on pourra, on pourra inclure une variable qu'on pourra la nommer x et et de, de filtrer, notre tableau et d'éliminer cette valeur-là et prendre uniquement le tableau sans cette valeur et de la transférer vers un nouveau tableau qu'on pourra le nommer V, avec une taille bien sûr. Et là, on aura bien sûr le 2, le 5, le -3, le 0 et le 8. Et le 4, ça sera éliminé. Et on pourra dire que votre nouveau tableau, avec la valeur supprimée, est V. هذه واحد الطريقة. Ça, c'est une méthode. D'accord? Donc, كيفاش غادي نديرو ليها؟ On va choisir, je vous ai dit, on va choisir une variable x. À chaque fois, je vais voir si cette x, d'accord, est-ce qu'elle est égale ou bien différente avec t de i? Il faut qu'elle doit être différente. D'accord? Donc, une fois que vous trouvez une valeur différente à ce que vous cherchez dans votre tableau, vous transférez le reste dans un nouveau tableau. Donc, le x, c'est la valeur qu'on cherche. Par exemple, l'utilisateur, je lui donne une variable à remplir, c'est x. D'accord? Je lui donne entrez votre valeur, il me dit la valeur que je cherche, c'est par exemple, je dis 5. Il m'a dit que je cherche 5. À chaque fois, je vais vérifier et comparer. Est-ce que 5, qui est bien sûr x, est-ce que 5 est différente de, t de i? T de i, on a dit plusieurs fois que ça c'était de i, ça c'était de i, ça c'était de i. Donc ça c'est t de i. On peut dire que ça c'est le contenu. On a déjà vu ça dans la partie des compteurs, pardon, des pointeurs. Donc dans la partie des pointeurs, je vous ai déjà expliqué la notion des contenus et des adresses, ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous devez vérifier est-ce que la valeur saisie par l'utilisateur, est-ce qu'elle est différente de ce que j'ai ici? Si la valeur elle est différente, je vais transférer le contenu, je vais le transférer vers une autre variable v. V de quoi? Je vais vous dire, ça sera v de quoi? Bien sûr, ça sera v de
V de J. Pourquoi c'est V de J? Parce que déjà, ce tableau-là, sa taille optimale, la taille, va dépendre de ce que va dépendre de nombre d'éléments transférés. Par exemple, on a transféré ici 1, 2, 3, 4, 5. 5 éléments. La taille, ça sera 5. Si on transfère 6, la taille, ça sera 6. Donc, pour dire ça, il faut incrémenter à chaque fois le J et le nombre, ou bien la case dans laquelle il va s'arrêter, va jouer le rôle de la taille. Soit que vous dites que J est la taille et vous affichez, et vous affichez J, soit que vous stockez le J dans N, غتولي بحال هاد الشكل N reçoit J, وغتافيشيو N. Bien sûr, on parle là juste de la taille. D'accord? On parle là juste de la taille. Donc, هادي, on peut dire que ça c'est et après, excusez-moi, et après la valeur اللي غتلقاوها ماشي différente اللي غتكون مثلا la valeur اللي هي x égale t de i غتبقى ça va rester dans t dans notre tableau كاملو غتبقى بوحدها في الردية غتبقى عندي الطابلو كامل هكا. Donc la seule valeur qui va rester c'est 5 مثلا اللي demandé par l'utilisateur اللي هي x وهادو كاملين ils seront transférés dans un nouveau tableau وغادي تكون هادي éliminée وغادي يولي عندي le tableau ديالي اللي هو هذا. C'est ça la suppression. Donc ça c'est la première méthode. On a également une deuxième méthode. Donc la deuxième méthode elle est très simple, elle est très optimale. Donc si vous remarquez bien, de la première méthode, on a inventé, on a ajouté un nouveau tableau et on a ajouté un nouveau indice. Plus ou moins, bien sûr, vous aurez besoin d'un nouveau indice. Pas forcément d'avoir le même, tableau. Donc, il y a la méthode Tchania. La méthode Tchania, elle est très simple. Supposons que j'ai le tableau de valeur. Tac, 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 tac. Donc, ça, c'est quoi? C'était. Je peux dire que c'était de n. Je peux n moins 1. D'accord? Il y a le tableau d'IL. Supposons que. Je sais pas. Supposons maintenant que le x que je cherche est ici. I0, donc i égale à 1. Et dit 1, dit i égale à 2, i égale 3. Tac, 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 n-1. Donc, supposons le l'entier, ou l'élément اللي كنقلب عليه, donc هذا غير algorithme, حنا قلنا que c'est x. L'élément اللي تنقلب عليه كاين في هذا l'emplacement, اللي هو t2 i pour i égale à 1, donc c'est t2 1. Donc راه la case t2 1 هي اللي فيها هذا l'élément. في هذه الحالة هذه شنو غادي ندير؟ غادي نجيب، ركزوا معايا. Je vais utiliser les couleurs. غادي نجيب هاد لاكاز هادي وغادي تحط ليا في بلاصه هاد لاكاز، وهاد لاكاز غادي تولي مدرقه بهاد لاكاز اللي من موراها. on suppose que ça c'est quoi؟ هادي مثلا هي اي، هادي مثلا هي اي، وهادي راه هي اي بلس 1. دونك هاد اي بلس 1 غادي نحطها فوق من اي وغادي تدرج. داكوغ؟ نستعمل لون اخر وغيولي هاد الخضوريه الباهته غتولي ليا هنايا، وهاني دركتها. وملي دركتها وهادي نقزت لهنا، هادي حتى هي اللي كانت هنا
غتنقص وغتولي هنا. داكوغ، هادي اللي كانت هنا، هادي اللي كانت هنا غتنقص وغتولي هنا، وغتبقى ليا هادي بوحديتها غادا تحيد، هادي غادا تحيد. دونك اون remarque bien que quoi. يلا شكون اللي لاحظ معايا كو لا طاي كاملة، لا طاي دو تي اش كيطرا ليها ديمينيو. دونك لا طاي كديمينيو ليا و سي تو. دونك on remarque que la taille diminue ou chaque case suivante كتغطي لا précédente. دونك لا طاي كتنقص و لا case suivante كتولي في بلاصة لا précédente وصافي صافي وهادشي اللي تيوقع. Je ferai que le transfert ديال هادي في بلاصة هادي. D'accord, c'est très simple, très facile. Donc bien sûr il a هادشي je dois exécuter pardon. Je dois exécuter ça si et seulement si x égale t de i avec x éléments à chercher. Avec x est l'élément à chercher. Donc ça, c'est si. Sinon, qu'est-ce qu'il doit me faire? Donc tac, 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 غيدير هادشي. Sinon, tac, 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 شنو? Sinon, c'est très simple. Ce que je dois faire, c'est i plus plus. Et i reçoit i plus 1. Et là, Kangoulé, effectuez-moi s'il vous plaît cette opération. Il a marqué que x اللي تنقلب عليه راه كاين في هذا الطابلو. Continue la recherche. Et plus plus. Continue le parcours. Continue ce que vous faites. D'accord? Donc plus ou moins هنا غنحتاج واحد l'autre indice à part i باش غادي ندير به لو باركور. لحقاش لو باركور دو طابلو ملي كنكون غادي بلو طابلو en mode croissant, en mode, je dis bien en mode croissant, avec i supérieur à n, donc هذا le mode croissant. D'accord? تزايدي. راه تنانكريمونتي الاي ديالي باش اي بلس بلس، وملي تنكون غادي بالشكل التناقصي يعني كتكون عندي اي انفيريور ا ان غنكون غادي بالشكل التناقصي. في هذه الحاله هذه خصني ندير اي موان. داكوغ، وركزوا معايا مزيان. وباش غنعرف غندير اي موان ولا اي بلس بلس j'aurai besoin bien sûr ديال واحد الحاجه اللي غتكون فيها الموان. طبعا هاد لا بوكل هادي هذا راه تيقلب ليا تاك 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 واش x égale t de i واش وي نو نانا. هذا باركور ديالو راه باين. الا لقى هذا راه كي اكزيكوتي هادي اون باراليل. ملي تيلقى هادشي عندي واحد لوطخ اكت اوتر اكسيون كتاكزيكوتا. اشنا هي؟ قلنا هي pour i t de i. قلنا ان t de i pardon t de i je vais écrire avec une autre couleur, le noir, préférence le noir. قلنا ان t de i كتستقبل ليا t de i plus 1. دونك هادشي اللي قلنا ياك قبل، يعني لا سويفونت كتغطي لا بريسيدونت. وملي كنلاحظ هاد لاكت هذا كيتستعمل ماشي كنلاحظ واحد لاكسيون اللي كتكون عندي ديكرواسونت يعني كيبقى غادي وكيرجع باللور تناقصي. vu que الا ما لقاش ليا هادشي il doit continuer la recherche avec l'incrémentation ديال i. وما يمكنش ليا انا هاد i درتها هنايا بلاص ونجي لهنا نقول له i moins ça sera n'importe quoi. donc je dois créer un nouveau indice اللي غنسميه j. وعلاش لا نفيكسيه في نفس البلاصه اللي فيها i ياك.
ونعطيه نفس لاطاي ديال هذا. دونك غادي نفيكسيه في نفس هذا وغادي نعطيه نفس هذا. ولا جو بو ميم با فيغ سا، جو بو جوست دير كو جي غنانيسياليزيه حتى هو الجي غنانيسياليزيه بزيرو، اولا ندير مثلا فور ونعطيه الجي حتى هي واحد لا بوكل ونعطيه الجي حتى هي انيسياليزيها بالاي، يبقى غادي ليا اون باراليل مع اي. اي اون كونتر بارتي باردون غندير لو جي موان باش يبقى غادي وكيرجع. دونك كنلاحظوا ان عندي لو جي موان اللي كيعتمد ليا على الانتقال ديال المعلومه تناقصيا وكتبقى تغومبلاسي وحده كتغطي وحده، وحده كتغطي وحده. سا دو 1. دو 2 سي لا طاي اللي هي ان موان قلنا حتى هي كتناقص ليا. سينو الا ما لقاش ليا هادشي كامل، الا ما لقاش ليا هذا اي كيساوي ليا هذا، il va continuer et poursuivre la recherche avec i plus plus. دونك نتمنى يكون الشرح باين وواضح. دونك الا ما فهمتوا شي حاجه ديما حاولوا تصيفطوا لي دي كومونتير، وما عليا الا نقوم بالاجابه على الاسئله ديالكم كامله. دونك هذا راه على الالغوريثم الاول شويه مخربق، ولكن croyez moi que si vous faites cette méthode là vous n'aurez aucun problème. هاد لا ميثود كتخليك تحكم على البروغرام ديالك واش غيكون خدام ولا لا من الشوفه. يعني انت ملي كتشوف البروغرام ديالك كدير ليه ليتود دو كا، كدير لا تراس يعني كنكلم البروغرام ديالك كيتكلم، كنقول البروغرام راه خدام. كيبقاو لك دي زيرور فاش مثلا الا قال الكومبيلاتور كو سا مارش با، كتكون مثلا نسيتي واحد البوان فيرغول ولا نسيتي واحد البورسون دي انت درتي لها بورسون اف كانت هي غيال ودرتي انت اونتيي، ولا كانت شين دو كاركتير اللي هي سترينغ اس وانت درتي لها غير كاركتر واحد. دونك كيبقاو بحال هاد لي ديتاي هادو اللي يمكن لك تصلحهم وكيوريهم لك الكومبيلاتور. ونبينا عليه السلام. دونك on se revoit dans une nouvelle prochaine vidéo ان شاء الله، اللي غادي ندير لكم فيها ان اكزرسيس تيبيك ريال اللي غتفهموا فيه مزيان. دونك on va passer à la partie codage. ديجا هادشي اللي درنا هنا تقريبا كوداج، ولكن on passera à une partie codage. À bientôt, amusez-vous bien. Merci de me laisser des commentaires en cas de besoin. Ciao ciao.